मीठे मीठे एक मुबल्लिग। तुम्हारा ये मुंह ना किसी गटर से काम नहीं है, गटर का भी ढकना उठाओ, बदबू ही निकलती है। तुम्हारा भी मुंह जब भी खुलता है ना, इसमें से कोई गंद ही निकलता है। ये मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं जो इतने कड़वे कड़वे हैं। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। आज वो टॉपिक नहीं है, आज तो है आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जामा। सहाबा जंगों की तकलीफ उठाएं और आपके बाबे निगाह मार के काफिर नहीं अपना वुजू कराने वाला मुरीद साड़ दें। उससे कहें कि ये जो अल्फाज तुमने बोले हैं ना, ये अल्फाज उस किताब में से, उस करामत जहां पे वो लिखी हुई है, वो निकाल के बता दो। टाइम क़यामत तक है। सर असल में ना ये चीजें एथिक्स से ताल्लुक रखती हैं। तो ये वो तालीमात हैं जो इनके बुजुर्गों की किताबों में लिखी है, ये डिफेंड कर रहे हैं। ये चीजें उन लोगों को समझ आती हैं जो कभी किसी बुजुर्गों की सोबत में बैठे हो, यानी सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, जो शुरू से ये नारा लगाते हो कि बाबे थे शाही कोई नहीं। और मैं नहीं क्या, मैं क्या, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मैं क्या। भाई जो बाबों को शाही कोई ना समझे, बुजुर्गों के साथ कभी बैठे ही ना, वालिदैन का ना फरमानो, वालिदैन को कोई चीज ही ना समझे, तो भाईजान ऐसे बंदे को समझ में नहीं आती। लेकिन हो सकता है आपने बुजुर्गों की सोबत उठाई हो। और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुजुर्गों का दामने करम थाम ले। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा। बुजुर्ग मुस्तहब के ऊपर इतना जोर इस वजह से देते हैं कि जिसका मुस्तहब पक्का हो जाए ना, उसके नफल और उसके फर्ज पक्के हो जाते हैं। बस इन्होंने ये नहीं बताया कि दीन सीखने का सही तरीका क्या है, कुरान और सुन्नत पढ़ना, बाकी हर शायद तो दसी है इन्होंने। क्योंकि बंदा खुसूस का इनकार करता है तो फिर नुसूस के इनकार तक पहुंच जाता है। कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें एक साइड से पकड़ी हुई हैं और उसमें फिर रंग भरते हैं और अपने दलाइल उसमें पेश करना शुरू कर देते हैं, हालांकि चीज बिल्कुल कुछ और होती है। तरबियत का एक अंदाज होता था कि मुस्तहबात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। भाई तुम्हारे बाबे तो दीन सिखाने आए थे, वो ऊट पटांग चीजें नकल करके उम्मत को ये कुछ बता के गए। अब गौस पाक ने जब उसकी तरफ जलाल भरी निगाहों से देखा तो कोई इसलिए नहीं देखा कि उसने कोई हराम फेल किया, नहीं। अच्छा, आपने उसकी तरफ देखा, वो ताब ना ला सका गौस पाक की जलाल भरी निगाहों का। मुझे लगता है ये सारी हॉलीवुड की फिल्में जो है ना, ये बुजुर्गों को ही देख के बनाई गई हैं, आंखों से लेजर निकाल के। भी उसका वक्त पूरा हुआ था, उसकी डेथ होगी। भी उसका वक्त पूरा हुआ था, उसकी डेथ होगी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कहां लिखा हुआ वो जल गया, उसको जला के भस्म कर दिया, कत्ल कर दिया। तो इसका जवाब हम आपको देंगे। भाई इस तरह तो आप देखिए कुरान पाक में वाक़या मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने किब्ती को जब मुक्का मारा, वो मर गया। भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा, मारने की नियत से नहीं मारा, कत्ल की नियत से नहीं मारा, सामने वाले की ताकत ही नहीं थी, वो झेल ही नहीं सका, उसकी रूह जो है वो परवाज कर गई। अच्छा जी, तो इसकी वजह से तुम्हारी भी लाल हो जाएंगी। असल में ये चाहते हैं कि सारी बिल्लियों की दुम कट जाए ताकि हम मुमताज ना हो। हम आपको मिसाल ये दे रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की जैसे नीयत नहीं थी उसको मारने की, सामने वाला ताब ना ला सका, तो गौस पाक की भी उसको मारने की नीयत नहीं थी। हाँ ना, एंड तक कहते हैं हाँ ना, यानी मैं भी होते ही सा। अल्लाह रसूल का दिफा नहीं कर रहा, 13वीं और 14वीं सदी के मौलवियों का दिफा कर रहा है। और खुशी इस बात की हुई कि अब हम इनकी अवाम को भी और अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो 13वीं और 14वीं सदी के अपने बाबों की गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं, उल्टा दिफा में सामने आ जाते हैं। गौस पाक ने उसको जलाल भरी निगाहों से देखा, वो ताब नहीं ला सका गौस पाक की जलाल भरी निगाहों से, डर गया, उसकी रूह निकल गई। जो मुरीद इसलिए हुए थे कि अपनी आखिरत बचाएंगे, वो मुरीद ने अपनी आखिरत क्या बचानी थी, दुनिया से गया और तुम्हारे बाबे की आखिरत भी साथ ही ले गया। और उसके बाद ये कि गौस पाक ने टूटी की तरफ देखा तो वो सीधी हो गई, तो पहले टूटी को देख लेते। अच्छा, अगर पहले टूटी को देख ले तो बाद में वो ना मरता, अगर उसका टाइम पूरा हुआ होता। ओए तुम्हारे बाबे होते 302 लग दी है, कत्ल का मुकदमा होता है। और अगर अपने बाबों को बचाना है तो इन वाकयात से लाने बरात करो, वरना कुरान की रूह से ऐसा बाबा हमेशा के लिए जहन्नम में है जिसने अपना मुरीद जला के राख कर दिया। क्योंकि कुरान में है जिसने कत्ल ना हक किया मोमिन का, वो हमेशा के लिए जहन्नम में। लो सामो फिर फजूल किस्म की बातें, हुज्जतें करना। जरा जब सारा दिन बैठ के मीम्स बनाओगे तो इसी किस्म की हरकतें करोगे। दीन पढ़ लेते तो इस किस्म की हरकतें ना करते। क्योंकि इनको मेरी इल्मी बात तो समझ नहीं आ रही ना। मीम्स वो इन लोगों का हक है, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, इनको बार बार मिलनी चाहिए। तुम्हारा ये मुंह ना किसी गटर से काम नहीं है, गटर का भी ढकना उठाओ ना, बदबू ही निकलती है। तुम्हारा भी मुंह जब भी खुलता है ना, इसमें से कोई गंद ही निकलता है। आप जरा देखेंगे टर्म, मौलवी जितनी मोटी गाल काट सकता है ना, आम आदमी सोच भी नहीं सकता। देखें अभी मैंने आपको डिटेल बताई ना इस वाकये की, अब आपको पता चला होगा कि यार इस वाकये में क्या हकीकत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसका वक्त पूरा हुआ था, उसकी डेथ हो गई। कहां लिखा हुआ वो जल गया, उसको जला के भस्म कर दिया, कत्ल कर दिया। रुक तेरे को बताते। पापा जानी जो है इलियास कादरी साहब, इस वक्त सबसे बड़े इनके गौसे वक्त है ना, उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी से मुतल्लिक एक किताबचा लिखा है, जिन्नात का बादशाह। वो चीनी जिन अला, वो चीनी जिन, जिसमें वो वाकया भी है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वाकया ना सिर्फ लिखा है बल्कि इनके जो छोटू मौलवी हैं ना, वो वीडियो में भी बयान कर रहे हैं और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कुछ लोग मिलने के लिए आए तो
جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی فراڈ ہے. اس میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے واقعہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا. ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی, جان بوجھ کے نہیں, بے دھیانی کی وجہ سے. تو کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی. وہ مرید جو بیچارہ اس امید میں اپنے بابے سے اٹیچ تھا کہ یہ میری حفاظت کرے گا, وہ خود تو مرا, بابا بھی مار کے چلا گیا. ہاں ظاہر ہے بابے نے قتل نہ کیا, 302 لگتی ہے بابے کے اوپر, ہاں ذہن میں رکھیے گا. تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے, ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے, بابا بھی نہ لے لائے گئے. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی. یہ ان لوگوں کا, ان کے بزرگوں کا, اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا, کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا, ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندے مار دیتے ہیں, اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, ان بزرگوں کا دامن کرم تھام لیں. توبہ توبہ توبہ, دماغ خراب ہے ساڈا, جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکیں, ان کے ساتھ ہم نے اٹیچ ہونا ہے, ہمارا دماغ خراب ہوا ہے. اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں. ہاں میرا دماغ کدھر جاتا ہے. سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے جو ہے نا قتل نہ حق کرتے تھے, 302 ان پہ لگتی تھی, اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو نہ حق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں. ان کے بابے بقول ان کے, میں نہیں کہتا, بقول ان کے, ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ عبد القادر جیلانی کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتل نہ حق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت برباد کر لی. ظاہر ہے خود بھی جہنم میں چلے گئے قتل نہ حق کر کے. تو قرآن کا فتویٰ ہے. آج تو بابے اور 302 کٹاوا ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پاسباں ہیں, امین ہیں, ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں, یہ بھی بالکل فراڈ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں. انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا, 10 سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی خدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئیں, اور 10 سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو, مجھے کبھی یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. یار 10 سال کا بچہ کھیلے گا ہی نا. نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے انیس, نام تھا انس, پیار سے بلاتے انیس, بیٹا میں نے تم نے فلاں کام کے لیے کہا تھا. کہتے اچھا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. بس نہ ڈانٹا کبھی, نہ مارا پیٹا. اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے, پہلے آپ تک پہنچ جاؤ. یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں. لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی, ہمارے نزدیک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں.